न्यूजाचेर आमकां एक बातमी आयली ती म्हणजे जो रिटेनिंग वॉल जो इलिगल कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन जे ग्रँड हायत हॉटेल बांबोलीम आसा तेच्या फाटल्यान बिचाचेर बांबोलीम बिचाचेर चालू आसले आनी तेजी आमी कंप्लेंट जी आसा GCZMAक लोकल पंचायत कुर्का बांबोलीम तशेंच TCP हांकां सगळ्यांक कंप्लेंट घालून जावं तेंचे सायड इन्स्पेक्शन करून ती स्टॉप हाडलेली स्टॉप ऑर्डर जी आसा ती GCZMA तशेंच TCP आनी लोकल पंचायत जी आसा तेंच्या तिनूय हेंच्यानी बॉडीन ताका स्टॉप ऑर्डर हाडलेली. GCZMAन डिसिजन घेतला की ऑलमोस्ट 3 फावटी म्हणजे 3 हियरींग जाल्यो जेन्ना स्टॉप ऑर्डर हाडले ते पार्टी जे ग्रँड हायटाचे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट्स आसा आनी जे कंप्लेनंट आसा हे सगळे कंप्लेनंटांक मेळोन 3 हियरींग आमी कंडक्ट जाल्यो. GCZMAचो मेंबर सेक्रेटरी जो आसा तेच्या हेजेर तो चेरीचेर आसून ही हियरींग जाले आनी ह्या हियरिंगाक आमी खुबशे प्रश्न जे आसा ते मांडलेले कशें इल्लिगल आसा कितें पॉयंट इल्लिगल आसा हे मांडलेले. पण आयज जशे न्यूज पेपराचेर आर्टिकल येयल्ले आसा आनी आमी जेन्ना मिनिट्स चॅक केले मिनिट्स जेन्ना चॅक केले ते मिनिट्साचेर सेम थिंग बरयल्ले की GCZMA has no power to review the permission given. म्हटल्यार जी परमिशन ज्या GCZMAन दिल्ली ते म्हणटा की GCZMAक मात्तूय पावर ना म्हणून. आता हांव परत एकदां सांगपाक सोदता आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी जे स्टॉप जावं शोकस नोटीस काडली दोनूय ड्रॉप केल्ली आसा. एज पर CRZ नोटिफिकेशन एक्टा प्रमाणे ते इल्लिगल आसा. जो कन्स्ट्रक्शन आसा ते टोटल इल्लिगल आसा आनी तरी पूण तांकां परमिशन दिली जी 2021 ही परमिशन ग्रांट केल्ली आनी 2021 जावन आतां 2025 जाली. मदीं तेंच्यांनी तो वॉल एक कन्स्ट्रक्ट केलो गेबियन वॉल म्हणून आनी तो गेबियन वॉल जेन्ना मोडलो तेन्ना हे कन्स्ट्रक्शन तेंच्यांनी चालू केलें. त्या तुमी पळयलें की खूब खोलायेन तेंच्यांनी खणलें जे एंटायर स्ट्रेच आसा बांबोलीम बिचाचो स्ट्रेच आसा तो खूब खणलो आनी तो खणल्या नंतर कॉन्क्रीट वॉलाचो स्ट्रक्चर जो बांदपाक सुरवात केली आनी एज पर जो स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडलेली जेन्ना GCZMAचे ऑफिसर थंय येयले तेंच्यांनी सायडीचेर पळयलें आनी ताका ऑलमोस्ट 3.2 मिटर हायटीचो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर वाजलो आनी 10 मिटर हायटीचो जो लेंथ आसा. CRZ वायलेट करून हे सगळे कन्स्ट्रक्शन केलें सगळे लोकांकूय खबर आसा आनी एज पर रूल जो CRZ नोटिफिकेशन आसा एज पर रूल कॉन्क्रीट जो आसा तो बिचाचेर यूज करपाक मेळना. हेच्या पयलीं कितलीशी डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली आसा बिकॉज कॉन्क्रीट हांगा यूज केला म्हणून. GCZMAचे परमिशन ग्रांट केला तेच इल्लिगल आसलें कित्याक तुमी जेन्ना कन्स्ट्रक्शनाक दिता जो कन्स्ट्रक्शन दिता तेन्ना इको फ्रेंडली जावं बाकीचे मटेरियल यूज करून ते कन्स्ट्रक्शन दिवप आसता. हेंच्यांनी तितून कांयच मेन्शन करना. तेंच्यांनी म्हटलें की कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल हो तांचो स्टेटमेंट आसलो आनी तेजे अंतर्गत कांयच नासलो. सो तितून तेंच्यांनी जो प्लॅन आसा प्लॅनाचेर स्टॅम्प मारलो आनी तांकां दिलें आनी ह्या बेसिसाचेर हो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट जो आसा तो ह्या हियरिंगाक वचून एकूच सांगतालो की आपणाक आपणाची प्रॉपर्टी साल्वार करपाक जाय आपणाक आपणाची प्रॉपर्टी साल्वार करपाक जाय. अरे तुका प्रॉपर्टी साल्वार करपाक जाय जाल्यार ही जी परमिशन्स आसा ती एज पर परमिशन तुवें इको फ्रेंडली हेचेर घेवपाक जाय आसलें. मात तेणें तशें करूं ना. तेणें कॉन्क्रीट वॉल चालू केली कुर्का बांबोलीम लोकल पंचायत हेंच्यांनी ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवंक ना. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना कितें कन्स्ट्रक्ट करता आतां येदी व्हडली रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्ट करता तेन्ना ह्या विलेज पंचायतीन ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवंक नासलें. ताका फक्त NOC ग्रांट केली आनी ती बीन सायन कोणाक मारलेली ती सायन मारलेली सरपंचान आनी सरपंचाक अधिकार एज पर पंचायत राज एक्ट ती सायन मारप आसता सेक्रेटरीन आनी सेक्रेटरीन ते लिगलिटीज चॅक करून हे करप आसता. ती अजून पर्यंत ताका दिवंक ना आनी हो पासून आमी मुद्दो जो आसा तो मांडटलो. तशेंच जो NGTचो जजमेंट आसा जो NGTन जजमेंट काडलेलो आसा की हार्ड वॉल स्ट्रक्चर जे आसा हे स्ट्रक्चर हे करपाक शकना. तमिळनाडूचो जो जजमेंट आसा ताका कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आसा ते कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरूय हेचेर मांडपाचें ना कन्स्ट्रक्शन करपाक शकना. हो NGTचो जजमेंट आसा ताका 57 पेजीस हो जजमेंट आसा. इतले सगळे मांडून पासून आयज जो हो डिसिजन घेतलेलो आसा हो डिसिजन टोटल म्हटल्यार जो वायलेशन म्हटल्यार इतले वायलेशन आसून पासून तुमी टोटल बायस हो तुमी तांकां ह्या ग्रँड हायट जो हॉटेल आसा ह्या व्हडल्या हॉटेलाक तुमी बायस डिसिजन दिल्लो आसा. कित्याक जो प्रोजेक्ट आमी ऑपोजिशन जे कंप्लेंट्स घातलेले तेंचे प्रश्न पासून त्या मिनिट्सान मांडलेले ना. ते कितें घातला कितें उलयला त्या पासून ते मिनिट्सान मांडलेले ना. आमी मिनिट्स फूल रीड आउट केले पूण कांयच तितून ना
तितून फक्त कितें आसा की तेंची प्रॉपर्टीचे हे जावपाक जाय एज पर तांकां पयलीं परमिशन दिला तेजेर आसपाक जाय. ही मिस्टेक जी आसा ती जीसीझेडएमएची आसा. जीसीझेडएमचो मेंबर सेक्रेटरी हॅज टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पण ह्या मेंबर सेक्रेटरीन ती मातूय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना. ताणें म्हटलें की आमकां तो पावर ना, आमकां ते ज्युडिक्शन ना. आतां हे ज्युडिक्शन ना म्हटल्यार कितें? गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.